Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, my name is Mutawali, and now I would like to interpret the once videos. But now I will to interpret the once video, the language Indonesian to language English. Okay, everyone. The next videos. Datang dari gunung pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis, lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Okay. The first time it comes from the mountain. It passes through the capillaries, is absorbed by the sun. Photosynthesis occurs and then produce oxygen. So the river is a flow of water to all plants that allow us to live. The next. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah selimut bumi. A tree is a river. The tree's roots draw that water into the capillaries, and we get oxygen. At night, there is dew there, which in the morning falls to the earth, within the grass, which is the plant of the earth. Next. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo, supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya menghalangi We aliran must sungai. instill this circulation of talk in President Prabowo so that they understand that a river is not something to be dammed to create a reservoir. Cutting down a tree means obstructing the river flow from freezing the tree's peak. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta diamdal di situ. Hak cacing untuk menggemburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi istana negara. So, if we imagine that the concept of ecology is not just what Jokowi meant by moving the capital city and then asking for an environmental impact analysis. The right of its worms to fertilize the soil in the new capital city changed into the right of concrete to be poured as the foundation of the state place. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon sekitar IKN hilang, ditebang habis pohon itu. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua burung yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan nggak ada artinya lagi. The right of birds to court in the trees around the new capital city is lost when the trees are cut down. As
reserved the right of students to write poems describing the romance of two birds firing and the brains in Kalimantan. No learned has any meaning. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal ekologi itu. Nah sekarang ada problem. Seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru tuh. Yang diterangkan oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita, yang mestinya yang dengar itu adalah AHY. Calon Menteri BPN. Mestinya yang dengar itu adalah Ibu Menteri Kehutanan So, dari Nasdem. we want to discuss this from a radical ecological perspective. Siti Nurbaya. And now there is the problem of how strong our knowledge energy is to be incorporated into the bureaucracy and the new cabinet, explained by Mr. Reddy earlier. The ones we should be listening are not us, but AHY. The candidate for Minister of National Development Planning and the Minister of Forestry from Nasdem. What's her name? Siti Nurbaya. Tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas, kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. The land in Indonesia is owned by two parties. Forestry land is owned by Nasdem, and non-forestry land is controlled by Democrat. Imagine the absurdity of talking about ecology while the control of the economy is determined by the interests of just these two parties. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tuker tambah ekonomi, bukan tuker tambah ekologi. So, Jakarta is busy forming a cabinet, and here what? It's about fighting economic interest, not ecological interest. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo misalnya angkat, Dedi adalah menteri. Apa namanya? Ketua BPN. Grace, Menteri Kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak. Dia perlu dengkul. From the beginning, we can imagine that our ecological damage will worsen in the next era because the ministers are appointed voluntarily by the political power. For example, if Prabowo appoints Dedi as a minister or Grace as the minister of forestry, what is their capacity? The government doesn't need brains, it needs knees. That's it. Okay, everyone, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.